Jotono sari kaham, joto rangsakni mare kissing song, rangsakni ma fasong, tai joto hadofana hamjak tongnai, rangsakni warrior sengkrak zugrok no, ani hamjak ma tai norok jotono no, jobani cibai maya faro. Tini ang Facebook live norok ni bisingti haino hai fayi kisa koklam salainya nei ma fakya. Obonang tini sanani musungo TTADC election jotono saimano buskangni 12 tarigo voting ngnai kintu jebabe tabuk sini TTADC election ni bagai sini tipramothani warriors ro tipramothani sengkrag ro haika bubak rabai chongi hojak ja candidates tongnai ro jane jeni para bisingo thangai jani constituency o jani field thangai je samung khaimani pore kabangma boro robai connect ngi je samung khai tongmani sung nugui tongo fia sung tini tamunu khangkai sini oppositions ro ngdi bo BJP political party ngdi bo CPM political party tini para thangai boro rokno rangni lu funugui bauta bazini kok ni lup ni funugui borok tini thangai influence khaina nai tongmarok sungnugo haisi tini tipramotha bubagrani tuidul mabai je sung choba khai tongmani versus je borok tini additional dokol khainani hnei je choba khai tongo abo bai sini choba jamin asman ni farak tong haisi tipramothani warriors rok khangkai bubagrani warriors rok khangkai bubagrani chongi horjak rok khangkai sini hani bage land rights bahai tubnai aboni bage sini choba basani rights no bahai ke tubnai aboni bage sini choba tiprasani rights no bahai ke tubnai aboni bage sini choba kintu tai kaisa bhaibe se di khaita masa sini ADC ke দখল করতে হবে তিনি আং সানানি মুসুঙ্গু ADC তমং সামাং নংখরি ফাইমানিয়া ADC ya হাজার বড় কলম তুই খিকলাইমানি পরে থুই খিকলাইমানি পরে চবা খাই নগ নংখরিয়া কারি সাতুং ওয়াতুই নকবার কতর হিমানি পরে তিনি ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল খা ও যে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল শুধুমাত্র ত্রিপুরা সা এবাকাই যে ট্রাইবাল রকনি বাগৈ খলাইজাক মানি ত্রিপুরি রকনি বাগৈ খলাইজাক মানি উই হা কিন্তু তিনি সাই তঙ্গ কুবুনি দফা রকনি ফান ন নাউই ADC কে দখল করতে হবে নেই जों অবহাই ADC ন সবাইনানি বাগৈ যে চিন্তা ধারণা খাই তংনাই রকন जों কাউন্টার মা খালাইনাই জলি ওই বুই তগৈ ভায়োলেন্স খাইয়া হামজাক মাবাই sini kha kufur baike sing borok no ma bujupnai haisi itihaso sing onek kisu bul khai phaikya haisi 1953 1957 rogo sing tam khaikya a time bo sing itihaso tam bul khaikya agam nini আগমন উদ্বাস্তব চাই উদ্বাস্তব আগমন চাই রিফিউজি আগমন চাই ভূমিহীন কে ভূমি দিতে হবে হ্যাঁ আ টাইম নি সিনি নানা থাগু সং সিনি দাবুরা সংরক sini bato mato songrok bor ase kha sijaiaba sini leader shokti ukologo hi himjaka kintu a time sini leader shokto tamo phatarni phainai rokto se naraknani bagai chiri khok ruoi mathe moidano nongkhori e agor tolani children park ganao chiri khoklai hunger strike rok tongmani sunukha tamo udvastov আগমন চাই ভূমিহীনকে ভূমি দিতে হবে রিফিউজি আগমন চাই তিনি সেই আন্দোলন সেই চবা নিনি কুবুনি বড় রকন নারাকনানি বাগৈ খাইমানি বাগৈ লক্ষ ই ফাতারনি বড় রক তিনি ই হাও ফাই তংফাইমা বাগৈ जों তিনি সাকসাকনি হাওনো जों মাইনরিটিস দङै তিনি সাকসাকনি হাওনো নিজিনি হানি অধিকার जों मा सानै दं সাকসাকনি হাওনো নিজিনি বাসানি অধিকার ন जों सानै दं সাকসাকনি হাওনো নিজিনি ল্যাঙ্গুয়েজনি অধিকার ন जों सानै दं বজাগা সইকে जों তিনি আমসিক বাইবা থাকলিয়া
Congress ni time haino haitam salakya langun jar bumi tar হাজার borok ni ha no segrika sung কিন্তু আ টাইমে বলছেন খাসিয়া তিনি হাইনো হাই 2026 তিপ্রাসানি থৈন তংতৈ তিপ্রাসানি বথৈন তংতৈ হাইনো হাই তিনি সাই তং এডিসি কে দখল করতে হবে যে ইতিহাস 1953-57 খাইকা যে ইতিহাস কংগ্রেস নি টাইমে খাইকা সেই টাইম নি ইতিহাস ন তাইসে রিপিট খাইনা বাগৈ বিজেপি ও নেতৃত্ব রই তংনাই রকনি বিসিংতি जों খাইনে থাং তং হাইসি আ ভুল ন কোন দিন जों খায়াকারে ছয় জরাও থানসানি চব जों মা হিমনাই খনানি ভবিষ্যৎ খনানি থিনাং ন মুথাংনা বাগৈ जों মা হিমনাই হাইসি তিনি বড় বাক্সা যে কনস্টিটুয়েন্সি ও আং থাङै সিনি হা বুবাগ্রা নি বারজা আনো ইয়াফার জাখা বিশেষ কইরা 12 রামচন্দ্র ঘাট आ जागाव खरकसा खुरुकसु बरक सामानि आं खोनाव लोकाल यानि बागै जों बनो वोट टारदि महाराज बे चंगि हजाक बनो वोट टारदि अब हाइकै जे नेशनल पार्टी खाइ तनाय रक स्पेसिफिकली जे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी रक आबनो सिनि थानसानो सबायनानि बागै चाइतगै दङ बा लोकाल बरक याहनिनाय सिनि अ थानसानि मारिनि चबानो खरांनो खसर रनानि बागै नाय तंमानि सुंनुगु तिनि आं सै नेतृत्व रई तंनाय बीजेपी सीपीएम रकना आं प्रश्न सुंनानि मुसुं हाइसि नों ठीक आसे लोकाल नोंनि मानु किन्तु रामचंद्रगा तो 30,511 भोटार दङ 30,511 voters ओ 30,511 voters निनि गोबांमा सोलोंनाय जोग्रक परिनाय दङ बरकनि बासानि अधिकार मानिया लोकाल दङ नै निनि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ओ नोंकक द साइमानो रोमान स्क्रिप्ट नि बागै लोकाल दङ नै बीजेपी पार्टी ओ दङै लैंड राइट्स नि कक द साइमानो लोकाल दङ नै तिप्रासानो इनजस्टिस जों दंमानि जस्टिस नि कक साइदे मानो लोकाल दङ नै तिप्रासारक नि राइट्स तिनि जे सेकजागि दङ मार्जिनलाइज खाइजागै आ कक साइदे मानो Getamo engka lokal tongai nini borok ni tiprasani theibai muktibai kolom tibai je sanamani titi additional sebai nani bagi thangi tongo othoso lokal no kok thaise pono ukuluk ufili jawab rimania land rights ni against kok sajak tongpru basani against kok sajak tongpru nijini hani besarok refugee ni kok sajak tongpru একটা জবাব ব্রিমানিয়া আ পার্টিও তङै বরংস ইয়াফা খরबै মনিলাইমানি सुंनुगु महाराष्ट्र जेल सप्तानि षड्यन्त्र सानामै दङ अथच उकुलुग याफा खरबु बुकुक जोब संसिनि सोलोंनाय जोग्रक जागा रमफ्रे समफ्रे खाइजगु একটা বিজেপি নেতা একটা সিপিএম নেতা খাইनि रक कक दिसाइमान मानि सोंनु गिहाइसि बियां थांनाय तिनि तामनो सावै नरक लुकुरकनि थानि नरक তিনি কক সাউই তঙই হাইসি যে জাগাও আনি লুকুনি রাইটস নি বাগै একটা কক সাইমানিয়া ব কক ন থাङै সাই তঙই আবনি বাগैनो आं कयनानि मुसुं हाइसि दफानि बागै हानि बागै जुदि हामजागु हंकांकाय पार्टी बरक गया दफा से बरक खाइसि ओ दफा तंहाइसे पार्टी तंनाय निनि हा तंखांगैसे निनि याकुं तलानि हा तंखांगैसे आ हाव बासावै नों राजनैतिक खाइमानाय राजनीति खाइमानाय हाइसि किन्तु निनि हा से करिखांकाय निनि आमानि कक बरक से करिखांकाय निनि तिप्रासानि राइट से करिखांकाय ब हाव बासावै नों कक सानाय ब जागा सबका विकास नि कक जों सालाय दं निजिनि हाव निजिनि आमानि कक बरक सैनानि जों अधिकार मानिया निजिनि हाव अनेक बसर तङै ब निजिनि हानि कागज पत्र से जों मानिया निजिनि हाव तङै ब बुजागै तकजागै बोथारजागै तङै ब एकटा कक जस्टिस नि कक साइमानिया ओ हाव तङै निजिनि हावनो अमथाइथि कलाइमा जागा तङै जों दिनै अब हाइके खलाइजाक तङै सबका साथ सबका विकास बाहाय प्रश्न मा खाइने हाइसि दिनै आं क्लियर के मेसेज होनानै मुसुङो ঠিক আছে মান্দাইও
ani om thai thi klai asaimani jaga কিন্তু রামচন্দ্র ঘাট বুবাগরা যে আনো রহরমানি রামচন্দ্র ঘাট যে বুবাগরা আনো বারজা রহমানি রামচন্দ্র ঘাটনি যত রাংসাকনি আমা সং রাংসাকনি বাবু সং সিনি রাংসাকনি যত সেংক্রাক জুগ্রক রাংসাকনি যত ওয়ারিয়ার সক বরকনি বসাহনি আনো খসাইনা খাইছি বরকনি সাজলাহনি আনো খসাইনা খা বরকনি ফায়ুংনি আনো খসাইনা খা বরকনি বতাহনি আনো খসাইনা খাইছি আর দিননি সিমনো রামচন্দ্র ঘাটনি যে থৈ আনি থৈবে গ্রংজা খাইছি রামচন্দ্র ঘাটনি পরিবার আং তাবুক ফাইমানি তিনি রামচন্দ্র ঘাটনি বাগৈ থুয়া চায়া খারি जों নাম্বার 1 কনস্টিটুয়েন্সি সামনান বাগৈ বসকাंनि सालो जों हिमनाय हाइसि आबन बागै आं कयनाय गोबांमा जागाव जों ताबुक पाराव थांनाय जागाव जों सिनि बुबाग्रानि ककनो पिरिनाय जागाव थाङि जों दफानि ककनो जों सानानि बागै फाइ दङ लुकु रकनो आं कयनाय जत जों खा बाक्सा पाल बाक्सा कायै बुबाग्रानि इमांनो तिप्रासानि थिनांगो परिणतमा खायनाय बुबाग्रानि इमांनो तिप्रासारकनि मुख थाङो जों परिणतमा खायनाय हाइसि तिप्रासारकनो फेमलपनानि बागै हाजार रां कुटि रां सोबायै तिनि तिप्रासारकनि भटनो पाइनानि थाङै दं तिनां सेलुट मा खायो हाइसि प्राउड फिल खायो हाइसि खरकसु आं नुगौ सिनि नाना संरक सिनि बोरिसुक बुरारक सिनि अक्रा चाक्रा जोग्रक चाक्रा जोग्रक आं नुखा हाइसि 10,000 रां याफारपानो आं नागलाक दफानि बागै आं गरिब मानो किन्तु आनि बोखानि बुबाग्रानि हामजाकमानो कुनु दिनो केबो नरितलांमांला आनि खापाङो महाराष्ट्रनि प्रति जे हामजाकमानि जे सन्मान जे आं लाभ खायमानि हामजाकमानि आ हामजाकनो रां 10,000 बाय पाइमांलाक नै सामारक जों खोनाव हाइसि प्राउड खाय आं बरकनि बागै सेलुट मारु बरकनि बागै हाइसि बरक खाय बरक गरिब फानो जों हाय बरक गरिब फानो दफानि बागै जे कक सामानि दफानि बागै जे खानाङै हायमानि ओ दफानि बागै जों फियक मुं तुबि माने हाइसि एडिसि मानथिनि ब 1967 सिमि त्रिपुरा उपजाति जुबक समिति चबा खायमां 1984 बास्ट बायनों खाइसि कमकग्या तिनि सिनि हानि राइट्स सिनि बासानि राइट्स सिनि जत राइट्स न जों सानि तंमानि सालसा जों सक्सेस नाय एन्ड 12 तारिखो जों जत पाल बाक्साके फायै दफानि बागै चिन्ता खायै बोखाव 1 मिनिट चिन्ता खायै आनि हावो आनि राइट्स करिखानो चिन्ता खायै आनि हावो आनि बासानि अधिकार करिखानो चिन्ता खायै आनि हावो हाजार बररक सातक जागै तंमानि डिस्क्रिमिनेशन खायजा तंमानो चिन्ता खायै महाराष्ट्रनि मोखांनो नायै जों आन्द्रस सिम्बल थाङै मास सिनिनाय ताइंकाय एकमात्र जुदि तिप्रासानि बागै वान सुगो तिप्रासानो फियक नाय मानो हंका आबो हंकाय बुबाग्रानि तिदुल मुंबाय बुबाग्रानि वारियर शक्ति बिसिंतिनो बसकांनि सालो फियक जाकुं माने हाइसि ब्लाय खां प्राउड फिल खायो सिनि वारियर शक्नो जतनो नां खा कयो खा बाक्साकाय जत 28 कन्स्टिट्युएन्सिनो थाङै पारा थाङै सिंकक मा पिरिनाय पारा थाङै सिनि हानि अधिकारनो सेकमानो तै सिंकक मा सायनाय पाराव थाङै जे जागाव सिनि जत राइट्स रक सेकजागै तंमानि आ कक रंनो थाङै सिंमा सायनाय हाइसि पाराव थाङै सिनि दफानो जेबाबे सातक जागै दङ दफानो जेबाबे सुसन बन्चित खाय दङ आ कक रंनो थाङै मा सायनाय हाइसि बीजेपी खाय तंनाय रक्तम्ब सीपीएम खाय तंनाय रक्तम्ब हामजाकमानि बिसिंते याक जुर खाय सिं बरक्तम्ब मा कयनाय बरकनोबो मा सायनाय हाइसि तांनि हिंकाय जुदि जों तिनि थानसांनि चबा खायकाय सालसा एडिसिबो सकाक जागै दखल न खायजाकनाय हाइसि तिनि 10,492 स्क्वायर किलोमीटर त्रिपुरानि आयतन 42 लाख नि साइपन बीसी पपुलेशन जोंनि थांखा अरुणाचल लांमा सावो 83,000 स्क्वायर किलोमीटर त्रिपुरानि 8 गुना जागा कतर किन्तु पपुलेशन बिसक मात्र 15 लाख 3 गुना बरक कम मिजोराम त्रिपुरानि 2 गुना कतर 21,000 स्क्वायर किलोमीटर किन्तु बरक मात्र 11 लाख सिनिचाय प्राय 4-5 गुना बरक कम त्रिपुरा राज्यव तिनि आगरतला हाई शहर पुंगै थांखा बिलोनिया हाई शहर पुंगै थांखा रानीर बाजार हाई शहर पुंगै थांखा
गोबां कतर कतर सहर पुंगी थांगा बसकांनि सालो एडिसि एकमात्र जागा ओ जागानो दखल खायनो बागै षड्यन्त्र चालगै लक्ष लक्ष रां खिबेवै तिप्रासानो बाइके फेमलकमान तिप्रासानि वोटनो बाइके पाइमान नै बरक तिनि चाइतगै दं आं खाबाय खुकबाय याक जुरखाय कयजाव दफानि बागै वान सुगै जों अबहाय रखनो जों मा कासुनाय जुदि दफानि प्रति हामजाक मा दंगाय একটা টাইমত টিটিআরডিসি দখল খাইজার খাই তিপ্রাসানি কোনো দিনও কোনো জায়গা থানানি জায়গা গ্রৈ এই জায়গানো দখল খাইনে বাগে তিনি সানজাগি দङ जों पाल बाक्साखै चबा खायै पाल बाक्साखै जों हिमलायै थानसानि मारिनि बिसिंतै बुबाग्रानो लगिरमा बाय जों बसकांनि सालो फियक जाकमानि लामाओ जों मा हिमलायनाय हायसि তিনি कतर कतर मन्चरो 28 नि बिसिं 28 सीट सिनी बागे बरको गया बस कांगनि सालो जों ग्यारेंटी जों पाइनाय किन्तु पाइमानि स्लाइपानो सिनी लैंड राइट्स न तुबनानि आबो कतरको पाइमानि स्लाइपानो सिनी पॉलिटिकल राइट्स तुबनानि आबो कतरको पाइमानि स्लाइपानो सिनी बासानि अधिकार तुबमानि आबो से कतरको खाइसि बस कांगनि सालो ए सम्पूर्ण जे सिनी तंगमानि आबो रखनो जों बासावैनो मा हिमलायनाय हाइसि आं ब्लाइके प्राउड फील खायो सिनी सार रंजित देबरमानो हामबाय मारो एमएलए ऑनरेबल एमएलए सार रंजित नो बिनि तुइदुल मुंबाय तिनि जों आनो गाइड खाइमा बाय जों हिमै दङ आं सिनि ऑनरेबल सिनि फर्मर ईएम सार सुहेल देबरमानो बा आं बल्लाय बल्लायके खाबै खुबे हामबाय मारो सिनि सार रंजित तै सिनि सार सुहेल खरकनि डायनामिक लीडर्स आनो तिनि गाइड खायै चुबावै तिनि जेबाबे दफानि सामुं खलाय तिनि बरक जे आनो सेब्रखा आम बागे बरक न बल्लाय बल्लाय पाइफ्लाय हामबाय हायसि ताई आं सबसे जतनि बिसि जतनि साय बिसि खापां खुलुगै आं सिनि हा बुबाग्रा न हामबाय मारो सिनि माया गोनां बुबाग्रा जे पयट जे खाबाय वान सगै आनो जे सुजुग रमानि सेब रमानि आ सेब न आं दिन रात 24 घंटा हिमै बसकांनि सालो सारा 30,511 भोटारनि थानि नक नक थाङै खुन्जु खुन्जु थाङै दफानि कक न महाराष्ट्रनि आइडियोलॉजी न सिनि थानसानि चबानो थाङै पिरिनाय हायसि बल्लाय बल्लायके हामबाय आं फाइटं बसकांनि सालो जत जागानो थाङै संकक पिरदाय बोबाग्रा आयोगलक थं तिप्रामत आयोगलक थं वाइकेफ टिडब्ल्यूएफ आयोगलक थं तिप्रासा दफा आयोगलगै दाक्ति दाक्ति सिनि दाबि रक मान थहायसि हामबाय।